لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. صلوات. Every year, when one Ashura finishes, our eyesight is fixated on the next Muharram. So whenever one Muharram of 1 year finishes, આપણે ઇંતજાર કરે છે કે આવતા વર્ષનું મહોરમ ક્યારે આવે. પછી જ્યારે મહોરમ આવે છે તો પહેલી મહોરમથી પછી આપણે નજર હોય છે આશુરા ક્યારે આવે. But before the 1st of Muharram and the 10th of Muharram, બધા એક રાત માટે વેઇટ કરે છે. 8મી Muharram. કારણ કે 8મી Muharram અબ્બાસની રાત છે. તો આજે જે છે અબ્બાસનો હક તો કોઈ અદા ન કરી શકે, પણ હતમન આપણે કોશિશ તો કરી શકીએ. और वही कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह. તો આજે અગર થોડું મજલિસ ફઝાઇલ ઓછી હોય તો મને માફ કરજો, કારણ કે આપણું વધારે જે છે આપણને અબુલ ફضل અબ્બાસના સિલસિલામાં ગુફ્તગુ. But having said that, a little brief recap on those tips that we have given. કારણ કે મને યકીન છે કે અગર કોઈ માણસ ઓ ટિપ્સની ઉપર અમલ કરે તો નેક્સ્ટ યર તો ઇન્શાલ્લાહ હું અહીંયા નહીં હોઈશ, મારી બુકિંગ થઈ નહીં અહીંયા. બટ તમે ભોસો અહીંયા 8મી રાત, આજની 1 વર્ષ પછી 8મી રાત. આજે આપણે પોઈન્ટ્સ જે ડિસ્કસ કર્યા છે એ રીકેપ હમણાં આપીશ. અગર મુસલસલ તમે જે છે આની ઉપર અમલ કરો, not because I have said it, because these have been given to us by our માસૂમીન. અગર અમલ કરો તમે જોશો કે આ 8મી મહોરમથી લઈને આવતા 8મી મહોરમ સુધી તમારી જિંદગી, તમારી લાઈફ, તમારા બચ્ચાઓ, તમારા બાયડીઓ, તમારા ઘરમાં કેટલું સુધારો આવી જાય છે. Because this is the promise of the માસૂમીન alayhimussalam. So very quickly, just going through what we had explained. પહેલાં આપણે કીધા કે જે છે બચ્ચાઓ સાથે ડબલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ નહીં રાખો. We're not going to go into details. તમને યાદ, ડબલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ નહીં રાખો. અગર જો તમે એમને કંઈ કહેતા હો તો you need to first practice yourself. Point number 1. Point number 2, very important,
ગુસ્લ જુમાના વિષયમાં આપણે જુમાના દિવસે વાત કર્યા. જે નથી સાંભળ્યા તમે જે સાંભળી શકો છો આપણે શું વાત કર્યા છે. થર્ડ અગેન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره અને સિમિલરલી શર્રન યરા. એને જે છે તકવીયત કરવા માટે ઓલું અઝાન અને એકામાની વાત કરી. 1 મિનિટ 2 મિનિટથી વધારે નથી લાગતું ઘરમાં, પણ અગર જો એક સુઈના નોક ઉપર મિલિયન એન્જલ્સ ઊભા થઈ જાય તો ઈસથી લઈને 22 સુધી તમે ગણો કેટલા હશે. 5 times in a day we're getting that thawab. That is absolutely, you can't even imagine something. And all for 2 minutes. So that is again adhan and iqama we spoke about. Many times we need to shut the tap કે આપણે જે જમા કર્યા છે એ ઝાયો ના થઈ જાય. તો લોહીના વચ્ચે સુવાથી રિસ્ક ઓછી થાય છે. રિસ્ક એટલે પૈસા, રિસ્ક એટલે સેહત, રિસ્ક એટલે બચાવ, રિસ્ક એટલે ઘરમાં શાંતિ, રિસ્ક એટલે સ્ટ્રેસ ફ્રી લાઈફ, રિસ્ક એટલે બિઝનેસનું સુધારો, રિસ્ક એટલે XYZ. All of this comes under risk. And we put all of this at risk by sleeping for 15-20 minutes when we are supposed to stay awake between tulu'ain. I was to try karo thame. These are not something that is just theoretical. Our reality છે. અને last but not the least, આપણા બચ્ચાઓને જો મને તમારાથી દગદગો નથી. I'm not very worried about you. It's these kids. અને જેવી રીતે બચ્ચા વધતા જશે, છોકરીઓ છોકરાઓ 12, 13, 14 વર્ષ પછી તમને ખબર પડશે કે મા બાપનો દગદગો શું હોય છે બચ્ચાના સાથે. આપણે ત્યાંથી આપણે જાણીએ છીએ. With regards to the kids, the ziyarat of Imam Hussein al-Islam on the night of Friday, શબ જુમા, મેં ભૂલતા નહીં તમે. અને ખુસૂસિયત ઉપર એટલા માટે જે છે ઓલું તમને ખબર છે ઓલું સુલેમાન ઇબ્ન આમશનું વાક્યું I mentioned to you કે કેવી રીતે એનું સુન્ની હમસાયો હતો કૂફામાં. I might not have narrated it to you, but because એની પાસે પુષ્ટબાની થી સેહતની and veracity, આ વાક્યાને જે છે તસ્દીક કરે છે આપણા તમારા અને આપણા 12મા ઇમામ હુજ્જત ઇબ્ન હસન અલ અસ્કરી અજ્જલલ્લાહુ તઆલા ફરજહુ શરીફ. ઓલો હાજ અલી બગદાદીનો જો વાક્ય આપણે બયાન કર્યા, એ જે વાક્યો હતો એમાં જ્યારે ઇમામે ઝમાના સાથે એની મુલાકાત થાય છે, and when he's on his way back to Baghdad, he's been asked to come back. On his way, 2 questions he asks about this hadith. He says, "Oh Sayyid, is this hadith sahih? Is this incident really sahih? What Sulaiman ibn Amash talked to that Sunni friend of his and he narrated કે ખ્વાબમાં હોય એ બધી વસ્તુ જોયો. Is it correct?" ઇમામ કહે છે હા આ વાક્યો સાચો છે. પછી ઇમામને પૂછે છે આ વાત સાચી છે કે કોઈ શબ જુમા ઇમામ હુસૈનની ઝિયારત કરે તો એના બધા ગુનાહ માફ થાય, એને જહન્નમની આગથી આઝાદી મળે. તો ઇમામના આંખમાં આંસુ આવે છે કે ઈ વલ્લાહ, ખુદાની કસમ આ જ છે. આ જ શેખ અલી બગદાદીનો જો વાક્યો નકલ કરવાવાળો પહેલો માણસ મફાતિઉલ જનાન શેખ અબ્બાસ કુમ્મીના ઉસ્તાદ Muhaddis Nuri kiddu, I personally met Sheikh Ali Baghdadi. I saw him with my eyes. I heard him with my ears. Asar taqwa ena chehra upar the. It was so palpable that he was so upset that he could not recognize the Imam at that time. Imam કહે છે આ સાચી વાત છે. ઇમામ કહે છે કે એક હુસૈનની કુરબાની તમે સમજી નહીં શકો, ફક્ત ખુદા સમજી શકે. તમને લાગે છે એક ઝિયારત કેવી રીતે જે છે ઇન્સાનને જહન્નમના આગથી બચાવી શકે છે. ઓલો વાક્યો અલ્લામા હિલ્લીનો નથી સાંભળ્યા, ઓલો ઇન્સિડન્ટ મુકદ્દસ અર્દબીલીનો નથી સાંભળ્યા કે તમે ઝિયારતની વાત કરો છો. ઇમામ હુસૈનના ગમમાં એક મચ્છરના પંખના મિકદારમાં આંસુ આવે તો એ જહન્નમની આગને ખામોશ કરી શકે છે. આ કતરાની વેલ્યુ નથી, કોના નામે નીકળે છે એની વેલ્યુ છે. And when people begin to doubt it, let them doubt it. You follow it. Because I will tell you why. Ek waqt je the, once it so happened that Amirul Mu'mineen salawatullahi wa salamuhu alayhi,
આવી રીતે મને હેલ્પ કરતા રહેજો બિકોઝ આઈ એમ ફીલિંગ અ લિટલ વીક. આ તમે સલાત આવી રીતે પડશો ને આઈ વિલ બી એબલ ટુ I'll be able to pull on for an hour and a half. તો આમાં શું છે કે આ જ્યારે આપણે અમીરુલ ક્યાં હતા આપણે sorry something happened to Amirul okay let's take this forward. તો શબે જુમામાં જે છે જ્યારે આ ઝિયારતની વાત આવે છે it becomes very important that we don't lose track about શું થાય છે. Because there have been a lot of cases where people start doubting this. And when people start doubting them, then we have problem. Amirul Mu'minin was having a debate with one of the atheists. Atheist એટલે કે ખુદા ને નથી માનતો. બહુ ગુફ્તગુ રદ બદલ થઈ. પણ એટલે that person was not willing to accept. એક વખત એન્ડમાં ઇમામ કહે છે જો સાંભળ મારા ભાઈ, આપણે ઘણું કોશિશ કર્યા, હું તને બહુ કોશિશ કર્યું, તું નથી સમજતો. Let me give you one example. એક final, let's conclude this with one sentence. સમજમાં આવ્યું ના આવ્યું. કીધું હા બોલો. કીધું જો તું કહે છે ખુદા નથી, હું કહું છું ખુદા છે. You saying there is no God, there is no hereafter, there is no hell, there is no heaven. Who કહું છું there is God, there is heaven, there is hell, there is hereafter. Fair enough. અગર તો તારી વાત સાચી નીકળી કે there is no God, what have I lost? At the most I've left few hours in ibadat every day. But if there is no life after death, તો તું પણ માટી બની જશે, હું પણ માટી બની જાઉં. Your end is nothing, my end is nothing. All that I have lost is I've lost a few hours every day in worshipping God. But મારા ભાઈ અગર ખુદા હોય અને જહન્નમ હોય તો તું ક્યાં જશે? फिर तुम कहाँ जाओगे? Where will you go? This is exactly what I tell you. Those who don't want to believe in these riwayats, let them not believe in riwayat. We will believe. I will believe. I will believe because Imam has attested it. I will believe because somebody who's been buried in the haram of Imam, that is the house of the Imam, if he's given them permission to stay, that person is mu'tabar in the eyes of Imam. I'm talking about Muhaddith Nuri. Haram macha. Haram gar nathi Imam no. We need to do what we need to feel. Let what others want to do, let them do what they want. પછી આપણે જોશું કે અગર ફોર એક્ઝામ્પલ આ રિવાયત બરાબર નથી અને ઝિયારત હુસૈનની વેલ્યુ આટલી ઓછી છે કે ખુદા કયું ઝિયારતની વેલ્યુ નથી, તમે આવ્યા ના આવ્યા પ્રોબ્લેમ નથી, તો એની હાલત અને આપણી હાલત સેમ હશે. પણ અગર જો આ રિવાયત સહી હોય so I'm laughing all the way to paradise. My friend, you sitting behind the computer claiming that you are the children of Fatima. Now you're doubting it. You answer Fatima in the qabr when she comes and tells you, how dare you reduce the value of my Hussein shahadat in Karbala. समझ में नहीं आता है मुझे कभी. And खबर है मुझे, I really have a problem understanding this here. कि you want to hit everything on the roots. कबीला माफ करिएगा, आप जो है अहले सादात हैं, हमारे सर आंखों पर, हम तो खोजे ना नसब ना हसब. आगा जो है वो अहले सादात, खानदान हजरत ज़हरा, खून हजरत ज़हरा रगों में, और आप जो है बीबी के फ़ज़ाइल को मुनकर रह जाए, आप जो है आपके जद्दा के फ़ज़ाइल को मुनकर हो जाए, आप आपके जद्दे अमीरुल मोमिनीन के फ़ज़ाइल से मुनकर हो जाए. 1500-1500 लोगों की खुशी के लिए आप फातिमा की जो है वो गज़ब को हासिल करें. अगर ये चीज़ तो हमने किसी में नहीं देखी, ये गद्दारी, ये किसी में हमने नहीं देखी गद्दारी. दिस इज अ ट्रेटर, अ लॉयल, देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ लॉयल्टी. अगर मुआविया जैसा, यजीद जो है अपनी दादी हिंद जिगरखार હતો હતી, जिगरखार ज़ियारत आशुरा આપણે કીધે जिगरखार, એની લાઈફ હિસ્ટ્રી સાંભળો. ફાહિશા, ફાસિકા, ઝિનાકાર, છતાં યઝીદ જે છે હિંદની તારીફ કરતો હતો. આ જે છે ફરઝંદે આ ફાતિમા જે છે મુનકર થાય છે ફાતિમાના ફઝાઇલ. આ ફરઝંદ ફાતિમા જે છે એ હુસૈનના ફઝાઇલથી મુનકર થાય છે, પોતાના જદ અમીરુલ મોમિનીનના ફઝાઇલથી મુનકર થાય છે. સમજમાં નથી આવતું કેવી રીતે છે આ ખાનદાન.
अपनी जद्दा की जो है आप दर्ज अहमियत नहीं करें. मुआविया जो है अपनी जद्दा की जो है एहतराम कर सकता है. आप सादात हो कि आपकी है आपकी दादी का एहतराम नहीं कर सकते हैं. हर चीज में जो है इख्तिलाफ, हर चीज में जो है प्रॉब्लम. तवस्सुल हो तो भाई गलत, गुलूफ. इल्म गैब हो तो गुलूफ. खबर में आने की बात हो तो, शफात की बात हो तो गुलूफ. इल्म गैब हो तो गुलूफ. विलायत तकवीना हो तो गुलूफ. ये हदीस ज़ईफ, वो हदीस ज़ईफ. है क्या मसला, क्या है? लेकिन ये मसला क्या है? हर चीज के लिए आपको प्रॉब्लम है. यहां थक जाते हैं, मर जाते हैं हमारे बच्चों को बचाने के लिए. हम कभी आके वहां जाइए यूके में तो पता चले. रात को सो नहीं सकते हम पेरेंट्स बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन. मर जाते हैं हम बच्चों के लिए ताकि ये कम से कम राह रास पे आ जाए. और यहां जो हर चीज हम कोशिश करते, हर चीज सही, हर चीज गलत, हर चीज गलत, हर चीज गुलूफ. तो फिर हकीकत क्या है? अरे खानदान रसूल के खानदान से हो तुम. अली को एक आम इंसान तुम्हारा और हमारे जैसा बना के खड़ा कर दिया है. अच्छा भाई, ये अली को आप और हमारे जैसा बना के छोड़ दिया है. ये मसला है कोई? अब्बास की रात है, हुसैन इतना कहते, हुसैन की ज़ियारत की वैल्यू नहीं है. आप कहते आपके रगों में जो है फातिमा का खून है. हर चीज पे आपको प्रॉब्लम है. તમારી પાસે લાસ્ટ ટાઈમ 2 વર્ષ પહેલા લાસ્ટ યર શેખ અલી આવેલા કે નહીં? બરાબર છે કે નહીં? 23 માં આવેલા, બરાબર છે? એ વખતે આઈ વોઝ ઇન ઓસ્ટ્રેલિયા. શેખ હિલ્લી from this member recited one majlis on tawassul. ક્લિપ નીકળી. સાંભળો છે, આ જે વાત થાય છે ને, આ મજાક નથી બાના, આ દિલનું દર્દ છે. समझ में नहीं आता है. अगर मैं तो हो जाऊं, मुझ में जो है वो रूह खून फातिमा नहीं है. आगा साहब, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. आप लोग किस तरह बर्दाश्त करते, मुझे समझ में नहीं आती. वो किस तरह बयान करते, समझ में नहीं आती. गद्दारी की भी कुछ हद होती है भाई. शेख हिल्ली आए बा, तवस्सुल बारा में बोला. તમને ખબર છે? ક્લિપ નીકળી. એક ક્લિપ મને મળી from top to bottom. I burnt myself. I was in Melbourne at that time. I was માહ રમઝાનનો ટાઈમ હતો, if I'm not mistaken. રોજાની હાલતમાં I was from top to bottom. I burnt myself. શું માણસ લખે ત્યાં તવસ્સુલ બિદઅત. I wrote a response. સવા પેજનો મિંબર રસૂલ છે. મિંબર રસૂલ છે, આ ઝરી છે તમારા સામે. I wrote a response 1 page and a quarter page, A4. એમાં જે છે ક્લિપ્સ, વિડિયો ક્લિપ્સ આપ્યા. વિડિયો ક્લિપ્સ કે તું નહીં કહી શકે કે જે છે યુ આર ચેન્જિંગ વર્ડ્સ. આયતુલ્લા વહીદ ખુરાસાનીના બારામાં તવસ્સુલનું પૂરું લેક્ચર ક્લિપ મોકલાવ્યો. આયતુલ્લા વહીદ ખુરાસાની મરજાએ આલમ છે, એમની પાસે માણસો પૂછ્યા, સવાલ કર્યા તવસ્સુલના બારામાં. એ લિંક મોકલાવ્યો, એનો જે છે વેબસાઇટ્સ મોકલાવ્યો કે આ બધું આયતુલ્લા વહીદ ખુરાસાની. માણસો આયતુલ્લા સિસ્તાનીને તવસ્સુલના બારામાં કર્યા. એ જે તવસ્સુલના ક્વેશ્ચન છે, જે આગાહી જવાબ આપ્યા છે, તવસ્સુલની જવાઝ અને તવસ્સુલની ઇબાહત અને તવસ્સુલની ફઝીલત, એ બધું લિંક મોકલાવ્યું. બધું લખ્યું, હું પોસ્ટ કર્યું. એ જ ક્લિપના નીચે કોમેન્ટ્સ આવે છે ને, કોમેન્ટ્સ આવે છે, હું પોસ્ટ કર્યું. I posted it. 2 minutes later, the post was deleted. Deleted. I said, Hajab, 2 મિનિટમાં પોસ્ટ કેમ ડિલીટ થઈ જાય? I waited for some time. ફરીથી નાખ્યું, ફરીથી ડિલીટ થઈ ગયું. I took a screenshot. મારી પાસે છે, આવો તમે હોટલમાં તમને દેખાડું. તને આગળ જો આટલું થતું જવાબ કેમ નથી આપતો? અહીંયા આપણે મરી જાય છે આપણા બચ્ચાઓને સાચવા માટે. આપણે જે પણ કરે તું આવીને કે આ બરાબર નથી, આ બરાબર નથી. તો જ્યારે અમે તમને લખીએ છીએ તારા કોમેન્ટ્સમાં કેમ ડિલીટ કરે છે? કેમ જવાબ નથી આપતો? ઓલું ડિલીટેડ કોમેન્ટ જે મને આવ્યું ડિલીટેડ ઓન ટોપ, એ મને સ્ક્રીનશોટ લીધો છું. જે મારું જે છે પૂરું આર્ટિકલ છે, ટુ પ્રૂવ ટુ હિમ કે તું જે કહે છે એ મુખાલિફ છે મારા જેના નજરિયા હિસાબથી, બધું ડિલીટ. I think 3 times they posted, 3 times it got deleted. ખૂબ આટલું છે તો જવાબ આપને પછી. Why are you hiding behind the screen and then trying to deviate our kids? સમજ में नहीं आ रहा मुझे. કેમ આવું થાય છે? બધી વસ્તુમાં જે છે પ્રોબ્લેમ છે, બધી વસ્તુમાં પ્રોબ્લેમ છે. આજે 8ની શબમાં જે છે આપણે હઝરત અબ્બાસની દિફા માટે આપણને કરવું પડે છે. આ બધી વસ્તુ, આ બીજું કાંઈ નથી. તમને કહું, બીજું કાંઈ નથી. તમને લાગે છે આપણે યુકે મારીએ છીએ, આપણી વાપસથી ઇન્ડિયાથી છે. કદાચ આપણી પાસે કોન્ટેક્ટ નથી. યુ આસ્ક એનીથિંગ ઇન ઇન્ડિયા, કપલ ઓફ ફોન કોલ્સ, આઈ વિલ લેટ યુ નો. આપણને નથી ખબર પડતી ત્યાં ઇન્ડિયામાં શું થાય છે. મારા ભાઈ, આ બધું પૈસાનું રમત છે. તમને કહું, આપણને ખબર નથી ફંડિંગ્સ ક્યાંથી આવે છે. આપણને ખબર નથી ઘર કેમ ચાલે છે.
આ ક્લિપ્સ ના બને, ઘર નહીં ચાલે. હું તમને કહું, આ પૈસાનું રમત છે. દીનથી આપણા બચ્ચાઓ સાથે ખિલવાડ થાય છે. Everything is on money. Do you think we don't know what happens there? You think we have no idea? We don't have people who can tell us what is happening? આ રેમ રમત છે, ગમત છે. તમે સાદા થઈને ફાતિમાના જે છે ફઝાઇલ બંધ કરો. આવા જેવા રિશ્તેદારો તો પછી આપણને દુશ્મનની જરૂરત નહીં પડે. એ દુશ્મનનું કામ કરે છે. મરી જાય છે આપણે બચ્ચાઓને સાંચતા. તમે ત્યારે આવો, તમે ખબર પડે યુકેમાં શું યુરોપમાં થાય છે. અહીંયા આપણા ઓલામાં મરી જાય છે તહકીક કરીને. અલ્લામા અમીની અલ ગદીર 20 જેલ 11 જેલ પ્રિન્ટ થઈ, 20 જેલ લખ્યા. તમને ખબર છે કેટલા વર્ષ? 40 વર્ષ to prove Ghadir took place and that Ali was bila fasl janashin of the holy prophet and he was the nafs of the holy prophet. 40 વર્ષ આ 10 મિનિટમાં આવીને પૂરી મહદવિયત તમામ કરી નાખે છે. બેઠા સ્ક્રીનના પાછળ જે છે અલીની ફઝાઇલને ખતમ કરી નાખે. તવસ્સુલ કાંઈ વસ્તુ નથી, ઇલ્મ ગૈબ કાંઈ વસ્તુ નથી. શરમ આવવું જોઈએ માણસને. જદ્દા તારા જદ્દ અને જદ્દા છે, એનું તો થોડું ખ્યાલ રાખ. મુઆવિયા હિન્દની તરફદારી કરે છે, તું ફાતિમાની તરફદારી નથી કરતો. કઈ છે કે નહીં? આટલા કરતા ગદ્દાર કોણ માણસ નીકળે બામાં? હેલ્પ નથી કરી શકતો બચ્ચા માટે, ખરાબ તો ના કર. આ ઝહેર તો નાખે છે એમ નહીં. યુ ડોન્ટ નો હાઉ લોંગ ઇટ ટેક્સ અસ ટુ રિમૂવ ધેટ ઝહેર ધેટ યુ પુટ ઇન. પ્રોબ્લેમ છે આ બધા. પણ ઇટ ઓલ બોઇલ્સ ઓન ટુ મની માય ફ્રેન્ડ. ઇટ્સ ઓલ મની. એટલા માટે કે this is what gives them oxygen. This is what gives them. Otherwise funding બંધ થઈ જાય. અગર આવું ના થાય તો ઘર નહીં ચાલે. જ્યાં જેને પૂછો ભાઈ ત્યાં કેવી રીતે ઘર ચાલે છે, શું થાય છે, ત્યાં શું કરો છો તમે? ક્લિપ્સ બનાવો છો તો ઘર કેમ ચાલે? તકલીફ થાય છે આપણને કહેવા માટે આ બધી વસ્તુઓ. પણ ક્યાં સુધી તમે બરદાશ્ત કરો? ફાતિમાના લાલને તમે જેથી આટલું નીચે લઈ આવો. ઓલું મુકદ્દસ અર્દબેલીનો વાક્ય ઇમામ કહેશે, ઇમામના સાથે બધું ભૂલી જાય. એક તમે વાંચો, તમે જો જેવી રીતે જે છે તરજુમો થાય છે, યુ નો ઇટ ઇઝ બીન ટોટ બાય વહાબી. તમને ખબર પડી જાય. એક શિયા આવું જે છે તરજુમો ના કરે ક્યારે. આપણને ખબર છે ક્યાંથી જે ભણ્યા છે, કોણ એના ટીચર છે, ક્યાંથી પૈસા આવે છે, કેવી રીતે ઘર ચાલે છે. પણ આપણે બોલતા નથી એટલો મતલબ એ નથી કે આપણે નથી જાણતા. પણ એક હદ હોય છે. કાંઈ ને તો કાંઈ મુઆવિયા આગળ તો હિન્દની તરફદારી કરે તો તું તો તારી દાદીની તરફદારી કર. દુનિયા કરે છે હુસૈન, તું કે છે હુસૈનની ઝિયારતની વેલ્યુ નથી. શું છે આ બાના? દુનિયાને જે છે ઇસ્લામની ફિરક વ્યાધિ નથી. મને છે દુનિયા શિયતની ઇસ્લાહ કરવું છે. હુમાયનીને વ્યાધિ ના હતી, સિસ્તાનીઓને વ્યાધિ નથી, વહીદે ખુરાસનીને વ્યાધિ નથી. આ 40 વર્ષવાળા માણસને વ્યાધિ છે. એ બધા ઇસ્લાહ ના કરે, મને ઇસ્લાહ કરવું છે. શું છે બાના? આ શું છે? માણસો જે છે 40 વર્ષ તહકીક કરે, તારી એ 40 વર્ષ નથી. શું છે બાના? This is not right. This is fundamentally not right. 1500 માણસની ખુશી માટે તું ફાતિમાનું જે છે ફાતિમાને લાલની ઝિયારતને તું એની અઝમત ઓછું કરે છે. Where do you go? I don't care about me. I am not worried about myself. As it is, I મજલિસો પડું છે, સોની મહોરમમાં પડું છે. I've really reduced because I've got other work to do. મારા other academic છે, મને વ્યાધિ નથી. But this is not right because we struggle with our kids. These kids have a problem. તકલીફ થાય છે આપણને. દિવસ રાત કામ કરીને પછી આપણે રાસ્તા પર લઈ આવે છે હર વસ્તુ. અને શું જરૂરત હતી એને શેખ હિલ્લીના તવસ્સુલ ઉપર લેક્ચર કાઢવાની? But that is his oxygen. You know, celebrities जो होते Bollywood में શું કરે? Till they are not in the limelight, out of sight, out of mind થઈ જાય. પછી જોબ ના મળે, પછી પૈસા ના આવે. So what they do? They will make makeup. એક husband અને wife હોય, they'll say, oh, let's make up a big issue. We are divorcing. અને બાદ જશે paparazzi માં, અને then suddenly it's on all tabloids. Oh, divorce થાય છે. Suddenly they come in limelight, પછી એક બે offer મળે. This is what happens. A clip is nothing except to gain prominence in the eyes of the people. And those funders, અગર જો આ ક્લિપ નહીં કાઢે તો પૈસા કોણ મોકલાવશે? આ બધા પૈસાની રમત છે મારા ભાઈ. આ શું કહીએ આપણે? પણ ધ્યાન રાખજો, આપણે બચ્ચાને આપણે જ્યારે કહીએ ઝિયારતે વારસ, એને મૂકો નહીં, ડ્રિલ કરો, ગ્રિલ કરો. જેને કરવું એ કરે. આપણે આપણા બચ્ચાને સાચવું છે. પતી ગઈ વાત. તને નથી ખપતું તું મત પડ, પણ તું અમને કેમ રોકે છે? અમારા બચ્ચાઓને કેમ રોકે છે? તું ગદ્દાર નીકળી શકે છે તારા દાદી સાથે, પણ અમે મૌલા સાથે ગદ્દારી નહીં કરી શકે. ખૂન નથી પણ દિલ તો છે આપણું.
આઈ એમ નોટ એફિલિએટેડ ટુ એની સેન્ટર્સ, એની ઓર્ગેનાઇઝેશન, મને કાંઈ નહીં થાય. બટ આ કોમ મારી છે, એની કોમ નથી. એ પોતાના જે જજ સાથે ગદ્દારી કરી શકે છે, પોતાના જજની ફઝાઇલને મુનકર થઈ શકે છે, પણ આપણે જે છે આપણા કોમ સાથે ગદ્દારી નહીં કરી શકે. આપણે હંમેશા ઉભા રહીશું, કારણ કે એ જ આપણી હયાત છે કોમની, એ જ દીનની હયાત છે, એ જ ઈમાનની હયાત છે. તમને ખબર છે કરબલા પ્રોજેક્ટમાં હું શું કીધું? રહિમલ્લાહ, 8મા ઇમામની રવાજ, રહિમલ્લાહ મન અહ્યા અમરના. દુઆ કરે છે ઇમામ રઝા અલૈહિસ્સલામ કે પરવરદિગાર રહેમત કરે એ માણસને કે જે અમારું જે દીન છે, મારો નાનો દીન છે, એને જે છે એહયા રાખે. આપણે એહયા એટલે શું? જીવતો રાખે. જીવતેર એટલે શું? આપણે કયામત સુધી જીવતા રહેવાના છે. આપણે કયામત સુધી જીવતા નથી રહેવાના. We are not going to live up to the day of judgment. When Imam says, who gives life to my religion, to our affairs, it means training these children to become muhib of Ahlul Bayt. પછી એ મોટા થશે, એ પોતાના બચ્ચાને કરશે. This is what's giving life to the Ahlul Bayt. આ આવીને હર વસ્તુમાં તમે કયો બરાબર નથી, હર વસ્તુ ગુલુફ. મહારાજે પણ ગુલુફ કરે છે. એટલે તું જ એક છે કે જે બરાબર ઈમાન રાખે છે. આજ સુધી આટલી રીતે બોલ્યો નથી, બટ ધીસ ઇઝ ગેટિંગ ટુ મચ આઉટ ઓફ હેન્ડ. અને મને બીક નથી કોનીથી. સો વોટ હેપન્સ? મને કહેશો તમે ચાલો જાઓ, હું કાલો ચાલ્યો જઈશ. પોતે સંભાળો તમારું વોશરૂમ, મને શું ફરક પડે છે? બટ ધીસ ઇઝ નોટ રાઈટ. વી હેવ ટુ બી કેરફુલ. It has to be spoken out. બહુ થઈ ગયું બાના ખમા કરીને વાત કરવું. A spade needs to be called a spade. અને એ જ હું કહું છું, તમે જે છે માણસો જે થોડું ઘણું ઇન્ક્લિનેશન તમે છે, અમને ઇસ્લાહ કરવી છે અમારી કોમની, શિયતની ઇસ્લાહ. મગર ખુમૈની અને સિસ્તાનીને વ્યાધિ ના હતી શિયતની. આને જ છે ઇસ્લાહ કરવાની દગદગો. આટલા મોહસિનુલ હકીમ અને આયતુલ્લાહ ખુઈ અને અબુલ હસન ઇસ્ફહાની અને જે નાયબ નવાબ હતા આમ, એમને દેખતા ન હતો ઇસ્લાહ કરવાનો, એ ના કરી શક્યા. મરજા હતા, ના કરી શક્યા. આ 40 વર્ષનો માણસ આવીને ઇસ્લાહ કરવાની. આ શું છે? તમે પણ થોડું સોચો કે શું થાય છે. વી ગોટ અ રિસ્પોન્સિબિલિટી ટુવર્ડ્સ અવર કિડ્સ. બસ મને થોડો હેલ્પ કરો, મને 2-3 સલવાત પડે તો હું થોડું કામ ડાઉન થઈ જાઉં. لبیک یا حسین یا علی. Okay, ગઈકાલે જે છે we reached at a point where we saw the confluence of Bani Israel and Bani Umayyah. કે જે છે એમને એટલા માટે જે છે શજરે મલઉના કહેવામાં આવ્યું. આજે થોડો જ વાત કરશું, પછી હઝરત અબ્બાસ પાસે જશું. માફ કરજો બાના, पर नहीं बर्दाश्त नहीं था बाना. आगा माफ़ करिएगा, लेकिन जो है आपके ऊपर बहुत जुल्म है आगा, गद्दारी. But anyway, so the confluence is when Bani Israel and Bani Umayyah, when they stand up against Shajarat Tayyibah. Because of them standing up against Shajarat Tayyibah, they get classified as Shajarat Mal'una. And now this is what we need. Today I will give you a couple of examples. A couple of examples of the Bani Israel harboring animosity towards the Ahlul Bayt and the Holy Prophet. Then tomorrow I will give you examples of an ajeeb examples. Now this is what is hurting. આપણી પાસે આટલું બધું જે છે કરવાનું છે અને we get caught up with small little things like this. આવતીકાલે inshallah I will explain to you જે અદાવત અને જે strategies and the conspiracies that the Bani Umayyah did against the Holy Prophet. અને પછી then I will tell you કે individually તો કામ કર્યા, but to make matters really worse for Islam and the Ahlul Bayt and the Prophet, they joined hands. So certain things they did individually, and then they joined hands and they started doing things collectively. Then things really began to get hot for the Holy Prophet, for Islam and the Ahlul Bayt. તો પહેલું જે છે આપણે જે છે સમ મિસાલ કે જે છે કેવી રીતે બની ઇસ્રાઈલ જે છે મુખાલફત પયગંબર અકરમ અને મુખાલફત અહલુલ બૈતના ઉપર ઉતરી આવ્યા. But in order to understand that, we come to that same point. This is the year 70 Christian era. Titus comes, the commander of Emperor Nero, he overruns the entire Jerusalem. Bayt al-Muqaddas is destroyed. This is 70 Christian era.
When they leave out, they know there's only one hope for us, and that is that the final prophet will come. They expected him to come from the land of Arabia, but from them. And hence they found out from the tradition that the two mountains of Ayr and Uhud was where they would come. So they come inside, they settle down in the region between Khaybar and Medina from 70 Christian era. The Prophet is born, 570 Christian era. After 40 years, he announces, Qulu la ilaha illallah tuflihu. The announcement of Prophet is done. Mab'ath takes place. That is at 40 years after his birth. Birth is in 570. Plus 40 years becomes 610. In the year 610 Christian era, the Prophet announces his prophethood. Now you imagine, 70 Christian era thi laine 610 Christian era sudhi. That's almost 550 years. That's 5.5 centuries they've been waiting for this man to come. For 5.5 centuries, wherever they are, the entire convergence is between the two mountains of Uhud and Ayr. The entire convergence, they're all waiting for 5.5 centuries. In those 5.5 centuries, their intensity was too much. Because they were really waiting for him to come, because they knew when he comes, they expected themselves to follow him. And they said, if we follow him, we will have superiority over all the other people, over the tribes of Arabia. And Quran is explaining this. Quran says this is their mindset. وَكَانُوا مِنْ قَبْلَ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. They would seek, tell them, when the Prophet will come, we will join the Prophet. Athiare, you are having superiority over us. But when he comes and when we join him, we will gain superiority over you. وَكَانُوا مِنْ قَبْلَ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. And then what happens, Quran says? They waited. They would keep telling the Arabs, Tame athyare humne subjugate karo. Tamari paase military strength hai. Tamari paase power hai. You're a fighting warrior. Not a problem. We will be subjugated. But we are waiting for that man to come. When he comes, then he will establish his hukumat over the entire world. We will then rule over you. But Quran says there's a problem. وَلَمَّا جَاءَ مَا عَرَفُوا. When the person that they were expecting to come came, kafaru bih. They did kufran with him. This is, we thought you were coming from the Yahud, you came out from the Arabs. We knew you were going to come from the Arabian land. But we thought you were coming from us. Now you've come from there. And the entire situation changed. But the intensity was such that even before the announcement, it has to be this way. Anything other than this, we will not tolerate. And we will not accept anybody. Even if he's a real prophet of God, we will not accept. He has to be from us, the Yahud. Kone kidu, hu kidu. Na, Yahud na je che, rahib kida. Kyarni baat che. Remember આપણે કીધા જે છે importance of Kaaba માટે કે જે છે the main transport route from the Arabian Peninsula to Sham was going through Makkah. And that is where જે છે રસૂલ ખુદા was બહુ નાના હતા, 12 years ની વાત છે. Abu Talib alayhi salam was handling the trade caravan. Once a year, the caravan of Abu Talib alayhi salam with all its merchandise would take that route from Makkah to Sham. Sell their items, get new items, bring it over here, sell over here. During this time, for some reason, I think we don't have to go into the detail. That's not related to us. But there was a reason mentioned. But for some reason, he says, Muhammad, you're coming with me. Rasul Khuda at that time is 12 years old. Joins the group, they start going. They reach at a place called Busra. Not Basra, this is Busra. Evi te Kubra hoy che, end ma, evi te Busra. They reach the land of Busra. And they pitch tents over there, ke thodu je apne istirahat kare. Ittifaqan coincidentally, the place where they landed, they were rested, ina baaju ma ek monastery hati. Je purana zamana ma je Yahud na rahib hata, they would have these ma'abad temples that they would call them places of worship. Ma'abad is place of ibadat. He would have that, they would have these at various locations. Ittifaqan coincidentally, this group comes over here, and when they pitch tents, they see there's a ma'abad. A monk is over there. Janunamatu Bahira. Now this tariq I'm telling you is not from the Shia tariq. This is Tariq Tabari, which is one of the most authentic tariqs accepted by everybody. And Sirah ibn Hisham, again one of the very important tariqs. Sirah ibn Hisham, everybody, it's like the Ummul Kitab in terms of Tariq Tabari similarly. So banne kiye che ke jaise jare aiva a monastery hati, the rahib hata, and he was there. He sees this entire group coming. Amongst the group, badda bahare nikal raha, badda jaise pitch tent kar raha, they're just, thoda pag lambo kare che.
In the meantime, from his window, he sees the Holy Prophet. 12 વર્ષનું બાળક. As soon as he sees the Holy Prophet, he comes out and he asks the people, આ બાળક કોની સાથે મુતાલ્લક છે? Related to who? So they all pointed to Abu Talib. Abu Talib આવ્યા, હા યા તમે. રિવાજ કહે છે નામ એનું બહીરા હતો, આ રાહિબનું નામ. He comes forward, he says, who is this boy belonging to? So everybody pointed to Abu Talib. Abu Talib એ બોલાવે છે તમને. So he comes. He says, બોલો શું છે? માણસો કહે છે કે આ જે છે બાળક તારી સાથે રિલેટેડ છે. કીધું હા. કીધું બની નહીં શક્યા, તું એના બાપ નહીં હોઈ શકે. કીધું કેમ? હું નથી કીધું એનો બાપ છું. એ says, મને ખબર છે તું એની બાપ નહીં હોઈ શકે, કારણ કે આ જે સિફાત આ બાળકમાં હું જોઉં છું, I have read it in our scriptures. This boy is showing to me the signs of nubuwwat. He is showing to me the signs of the final prophet. I am sure in a pachad between the two shoulders there is the mohr of nubuwwat. Abu Talib જાણતા હતા કે રસૂલ ખુદાના પાછળ એક મોહર હતો નબુવતનો. Abu Talib is understanding. He says, તું એનું ફાધર નહીં થઈ શકે, કારણ કે અમારા છે સ્ક્રિપ્ચર્સમાં કે એનું ફાધર જે છે મરી ગયા હશે. So you cannot be the father. He said, તમે બરાબર કહો છો, હું એનો ચાચો છું. He says, આ formalities થઈ ગઈ. Now look at what this Rahib is telling him. He says, my friend તો હું કહું છું. He says, listen, you may be his uncle, but be careful. Take care of this boy, because if this boy falls in the hands of the Yahud, they will kill him. This is that Bani Israel. From the time he was 12 years old, this monk who read the scriptures, looking at the boy, because Quran कहते हैं يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. We have indicated in the Torah the characteristics of the Holy Prophet to such an extent, يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. They said they knew him from the description that we had placed in the Quran, in the Torah, as if they knew their son. આટલી જે છે મહેફિલ છે, આટલા જે છે મજમા છે, જો કોઈ બાપ આવે એક નિગાહ કહેશે તો કીધું આ મારો છોકરો છે. એટલું જે છે માણસ હોય, જાણતો હોય, ફેમિલિયર હોય કે એને જે છે વધારે ટાઈમ નહીં લાગે, એક નજર કરે કે આ મારો છોકરો છે. This is how they knew the Holy Prophet, because the description in the Torah was so vivid, so detailed, that they knew it. But yet, so this person is reading, he sees it, he says, આ જ માણસ છે કે જેના બારામાં આપણે કુરાનમાં તૌરાતમાં આવ્યું છે. And he's saying, હું જાણું છું કે આ જે છે અરબમાં આવ્યા છે, અને જેવી રીતે આ વાત જે છે યહૂદને મળશે, મારા કૌમને, they will kill him, take care of him and protect him from the Yahud. This is a બાળક 12 વર્ષનું. This is with regards to the Holy Prophet. અદાવત તમને કહું? Look at that. Now I'm just moving fast forward because I can't give you every single instance. I'm just giving you a brief snapshot before we go on to the Masab issue. Time goes on, the Holy Prophet becomes big. The Holy Prophet marries. Holy Prophet has Fatima to Zahra. Holy Prophet, Fatima marries Amirul Mu'minin al-Islam. Imam Hassan, Imam Hussain ni wiladat થાય છે, પણ ના છે મદીનાની વાત. આ પહેલા મક્કાની વાત, ફાસ્ટ ફોરવર્ડ ટુ મદીના. ના હતા ઇમામ હસન, ઇમામ હુસૈન. આ વાક્ય સુનો, બિહારુલ અનવારની રિવાજ છે. નકલ કરવાવાળો કોણ? સલમાન ફારસી. સલમાન ફારસી કહે છે કે I was sitting with the Holy Prophet. As we were sitting, જેવી રીતે તમારી રીતે લાગણી હોય છે માશાલ્લાહ, કોઈને કોઈ આવીને જે કાંઈ આપી જાય છે, શેખ અમારા તરફથી. And I really appreciate all those who extend your love, and ખુદા તમને સલામતી આપે દુનિયા અને આખરતની. તમે, તમારા ફેમિલી અને તમારા બચ્ચાઓને ખુદા સલામત આપે, અને બધા શરથી ખાસ કરીને એ શર કે જે ઈમાનને ઝરબો પોગાડે, પરવરદિગાર જે છે મહેફૂઝ રાખે તમારા નાવાળા બચ્ચાઓને. He's saying, I was sitting with the Holy Prophet. Salman is saying, I was at Biharul Anwar. I'm sitting with the Holy Prophet. All of a sudden, somebody comes and presents to the Holy Prophet one bunch of grapes. So એમ તો જે છે normally માણસો આવીને જે છે રસૂલ ખુદાને ગિફ્ટ આપતા હોય. But this was little special because the riwayat says, fi ghayri awanihi. That means the grapes that were given to him were unseasonal grapes. તમને ખબર છે, mangoes હોય, they come in the month of summer. કોઈ તમને આવીને મેંગો આપે કે ભાઈ વિન્ટરમાં, તમે કહો માશાલ્લાહ આ તો નહીં મળે, આ તો બરાબર. The person came and gave a kind of grapes that were not seasonal. That means it was not found somehow. He had it and he brought it. જેવી રીતે રસૂલ ખુદા પાસે આવ્યા, એ આપ્યા, રસૂલ ખુદા કબૂલ કર્યા, પછી ચાલ્યા ગયા. ઓલો માણસ ચાલ્યો ગયો. Now Rasul Khuda wants sweet, but he looks around and says, Salman, ek kaam karwana. What is it? He says, go and call my sons Hassan and Hussain. I want them to come and eat this with me together. Salman says, so I went to the house. But Hassan and Hussain nathi. પછી બીજા ઠેકાણે ગયો, દોસ્તારાના ઘરે, રિલેટિવ્સના ઘરે. રાસ્તામાં ગયો તો
કૂચામાં ગયો. ઇમામ હસનનો ઇમામ હુસૈનનું કાંઈ ઠેકાણું નહીં. He comes back and says, Rasulullah, I am not finding સાંભળો ઓલી અદાવત, એમ નહીં કે રસૂલ ખુદા ગાફિલ હતા બની ઇસરાયલની અદાવતના નિસ્બત. As soon as he comes and tells the Prophet કે Ya Rasulullah, I'm not finding Hassan and Hussein. रिवायत से फज़तरबा व वथब क़ाइमन, એક મરતબા રસૂલ ખુદા મુઝતરબ થઈ ગયા, ઉઠા અને એક વખત જે છે he started moving in the streets of Medina. વાહ વલદૈયા, એ મારા બચ્ચાઓ, વાહ હસના વાહ હુસૈના. રસૂલ ખુદા in a state of absolute anxiety. એ મારો હસન ક્યાં છે, એ મારો હુસૈન ક્યાં છે, આ ગલીમાં જાય છે, તે ગલીમાં જાય છે, આને પૂછે છે હસનને જોયું છું, હુસૈનને જોયો છે, કોઈ કીધું નથી જોયા, રસૂલ નથી જોયા. રસૂલ ખુદા જે છે ઇઝતરાબની હાલતમાં, રિવાયત કે છે ફઝતરબ સલમાન કે છે, એકદમ ઇસ્તરાબ મુસ્તરબ થઈ ગયા. અહીંયા જાય છે, ત્યાં જે છે, ઇન ધ મીન ટાઈમ જે છે જિબ્રાઈલ નાઝિલ થાય છે. યા રસૂલલ્લાહ મા ઇન્ઝિઆજુકા, આ શું છે, વાય આર યુ સો perturbed? કહેતે અલા વલદૈયા અલ હસન વલ હુસૈન, હું વ્યાધિ કરું છું, આઈ એમ વરીડ અબાઉટ માય સન્સ હસન એન્ડ હુસૈન. ઇન્ની સાંભળો પછી કમ્પ્લીટ શું રસૂલ ખુદા કહે છે. એટલે I am worried about waladayya al-Hasan wal-Husayn wa inni akhafu alayhum min kayd al-Yahud. I am worried about them of the conspiracies of Yahud, because if they catch him and I am not there, they will kill both of them. That means even at the time 3rd Hijri માં Imam Hassan ની વિલાદત, 4 Hijri માં Imam Hussein ની વિલાદત, at that time the Prophet knew the adawat of Bani Israel towards him. તમે સમજ્યા? અને અદાવત બની ઇસરાયલની તમે જોયા. We now need to move to the adawat of Bani Umayyah. પણ અત્યારે ટાઈમ નથી. અત્યારે ઇન્શાલ્લાહ you'll have to wait till tomorrow. અને અગર જો આપણે કાંઈ થઈ ગયું તો પછી તમને ખબર છે કુસુરવાર કોણ છે જે 15-20 મિનિટ મારી લઈ લીધો. આવું જ છે. તમને ખબર છે જ્યારે અલ્લામા અમીની 40 વર્ષ 40 years he wrote Al-Ghadir. 20 volumes. 11 volumes have been printed. 9 volumes have not been printed. It took him 40 years to make this book. India પણ ગયેલા. કલાક દિવસમાં 16 કલાક લખતા હતા. 16 કલાક. 16 hours in the library, હૈદરાબાદની તરફ. Anyway, એ જવા દો. 40 years પછી એ લખે છે કે હું ખુદા પાસે શિકાયત કરીશ. આ બધા માણસો જે મુનકિરીને ગદીર હતા, કે 40 વર્ષ I wasted my life in just trying to prove to the people Ghadir took place. Had that not been there, I would have done so much to show the people the fadail of the Ahlul Bayt and Amirul Mu'minin. તો મને કાંઈ થઈ જાય તો હું પણ 20 મિનિટનો તો શિકાયત કરી શકું છું ને ખુદા પાસે. એ ફુઝૂલનો મારો ટાઈમ લઈ લીધો માણસે. But now I want to tell you something. We are going back into a different setup. કારણ કે તમને ખબર છે આ જે છે જ્યારે અહેલે બેતના ફઝાઇલનો જે છે એમાં ઉથાળો થાય, ઘટાડો થાય, ઇટ્સ નોટ ગુડ. ઇટ બ્રેક્સ યુ ડાઉન. ગઈકાલની વાત કરું છું. આ આપણી ફક્ત કોમ નથી કે જેથી અબ્બાસને પ્યાર કરે છે. ગઈકાલની વાત નજફમાં, બધા કરબલામાં તો નજફમાં પણ થાય છે માણસો. ગઈકાલની વાત કરું છું, મને ખબર પડી ત્યાંથી ફોન ઉપર વાત થઈ. કોઈ ત્યાં નજફમાં અરબી મજલિસમાં ગયા, મને કહેવામાં આવ્યું from start to end કોઈ ફઝાઇલ નહીં. પહેલી સ્ટાર્ટથી લાઇટ્સ ઓફ. 41 minutes start to end મસાઇબ ઓફ હઝરત અબ્બાસ. આ છે મુહબ્બત અહેલે બેત માટે. પછી જ્યારે આ હોય ને પછી માણસ આવીને કાપવાની કોશિશ કરે, then you can't bear it, bana. You can't. It doesn't. તમે સમજ્યા? 41 minutes from start to end કોઈ ફઝાઇલ નહીં. સ્ટાર્ટથી લઈને એન્ડ સુધી ઇબ્તિદા સે ઇન્તહા ફકત મસાઇબ. એન્ડ આઈ વોઝ ટોલ્ડ જે ગોગા હતું અબ્બાસ એટલે અબ્બાસ બાના. અત્યારે તમને એક વાક્યો અર્ઝ કરું, બયાન કરું, અગેન વિથ ડ્યુ રેફરન્સીસ. આપણી પાસે ઈરાનમાં એક શખ્સિયત હતા આયતુલ્લા શેખ મુર્તઝા આશતિયાની. આયતુલ્લા શેખ મુર્તઝા આશતિયાની was at a time when આ શાહના બાપ રઝા શાહ હતો. Raza Shah was the person who brought about a lot of changes towards modernity, from Islamic culture to modernity in Iran. And એનું inspiration કોણ તમને ખબર છે? એનું inspiration Kemal Ataturk, the father of Turkey. Kemal Ataturk, they converted Islamic Turkey into modern Turkey.
Kemal Ataturk, one who removed the hijab and replaced with the Western dress code. Kemal Ataturk means somebody who removed the Islamic Arabic calligraphy and writing and replaced it with the Gregorian writing. Kemal Ataturk who replaced the Arabic calendar with the Gregorian calendar. This Kemal Ataturk, આજે તમે જો છો કે ટર્કીમાં મુસલ્લીન કમ છે, મસાજિદ વધારે છે, એનું હદિયો આ માણસ કમાલ આટાટર્ક. He was obsessed with the West. ہمیں جو ہے غرب کی پیروی کرنی ہے. یہ حجاب کیا چیز ہے نکال دو. ہمیں غرب کے ساتھ شانہ بشانہ چلنا ہے. یہ کیا ہے؟ ہم شعبان اور رجب اور شعبان. We need January and February. Take it out. یہ کون سی تاریخ ہے؟ Right to left. You need to move with the West. جو ہے چینج کر دو یہ اسکرپٹ کو. Bring the English script. This man is credited or notorious of changing Turkey from an Islamic state to a secular state. 1930s ma Raza Shah took a trip to Turkey. He was absolutely enamored. ایکدم مرغوب, بہت مرغوب ہو گئے. ارے کیا ٹرکی کو بنا دیا ماشاءاللہ. کمال آٹاٹرک سلام ہے تم کو بھائی. And Ataturk is referred as the father of modern Turkey. بہت اس کو پسند آیا. یہ تو بہت اچھا ہے, دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ لڑکیاں عورتیں وداؤٹ حجاب, بہت پسند آیا. یہ ماڈرن ہے. اذانیں جو ہے وہ ہے ہو رہی ہے لیکن نماز پڑھنے والے کوئی نہیں. بزنس تو دس از واٹ وی وانٹ. اذان ہوتی رہے لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. He went there completely changed when he came back. He says, this is what I want modern Iran to be. سعودی پہلو سب سے پہلے جو کام کیا وہ یہ کہ مجھے لگ رہا ہے جو ہے ہمیں ترقی کو روکنے کے لیے, ترقی کے لیے جو ہمیں مترقی ہونا ہے, ترقی کرنی ہے, فارورڈ بڑھنا ہے, ماڈرن بننا ہے, سب سے پہلی چیز مجھے لگ رہی ہے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ حجاب ہے. So we need to remove hijab. In January of 1936 he brought the ruling of kashf al-hijab. تمہیں جائیں کیا بات جو ہے وہ ریسرچ کریے گا. 1936 جنوری میں سب سے پہلا فرمان آیا کہ آج کے بعد حجاب از بینڈ ان پبلک پلیسز. ان لوگوں کا شور تھا, ان لوگ کی پولیس would be all over the streets. لیڈیز کا جو ہے وہ اگر جو حجاب پر کیا آ رہی تو it will be pulled out. It will be pulled out. This was that occasion, This was that occasion where one lady, for in order to maintain her hijab and not go out of the house without hijab, because at that time جو ہے وہ تمام شرطہ, تمام پولیس جو ہے وہ گلیوں میں گھوم رہے تھے. کوئی بھی جو ہے حجاب پہن کے کھینچ لیا, انبار جم جاتا تھا چادر کا. یہ خاتون 7 سال تک جو ہے اپنے گھر سے نہ نکلی. 7 سال سے یہ گھر سے اپنے نہ نکلی تاکہ امام زمانہ, تاکہ جو ہے وہ اپنے حجاب کو جو ہے حجاب بچا کے رکھے اور بے پردگی نہ ہو. This was that same time that when she died, Ayatollah Sistani's father was doing a 40-week chilla to meet Imam Zaman alayhi salam. And the day when she died was almost coincidental to the 40th week when he was doing his ibadat for the sake of meeting Imam Zaman. And at that time, Imam, by means of a certain light, attracts him to the house, father of Ayatollah Sistani, Hafadhahullah, and tells him, what are you doing? Don't try these things to get to meet me. Do and be like this lady that I have come to meet her. 7 years for the sake of protecting the chadar of Zainab, she didn't move out of the house. Who pote aivo to any janaza mate. Be like him, don't do all this chilla. If you do this chilla, you want to meet me, but you behave like this, I will come to meet you. So this was in 1936 ની આસપાસ. જાન્યુઆરીમાં આ પૈતું જ્યારે હુકમ આવ્યો, એ પ્રોટેસ્ટ جو ہے وہ تظاہرات پورے ایران میں, آپ تو جانتے ہیں پورے ایران میں پروٹیسٹ. There's some people who were together, some people were not against. One of the groups, ulama was obviously not against them, not together. Mukhalifat ulama ki, Qum mein hua, Tehran mein hua, Shiraz mein hua, Isfahan mein hua. One of the places was Mashhad. The Sheikh Ayatollah Murtada Ashtiani was studying in Najaf. نجف سے جو ہے وہ آئے تھے اور پھر آنے کے بعد جو ہے وہ رئیس حوزہ بنے مشہد کے. یہ ٹاکنگ ارلی 30s. رئیس حوزہ بنے, کام شروع کیا اور پھر 1936 میں یہ حکم آیا. تو جیسے دوسرے جو ہے وہ شہروں میں تظاہرات ہوئے, یہ بھی خدا کی جو ہے وہ خدا کا رولنگ کھلم کھلا جو ہے وہ اس کی مخالفت ہو رہی ہے. He started a protest. So this group of his that started the protest جو ہے وہ اپنا مرکز پتہ ہے کہاں بنایا؟ اس کا مرکز جو ہے مسجد گوہر شاد میں بنایا. مسجد گوہر شاد تو آپ جانتے ہیں جب حرم میں امام رضا علیہ السلام کے جو ہے وہ مسجد گوہر شاد ہے, اور مسجد گوہر شاد کے پاس جو ہے وہ
جو چھوٹا سی راستہ ہے اندر جانے کا، اور جو اب وارد ہوگا تو سیدھا جو ہے آپ کو زرعی امام علی رضا علیہ السلام کی نظر آتی ہے. حالانکہ یہ وہی راستہ ہے. ہاں، یہ مسجد گوہر شاد کے سامنے جو راستہ ہے جو مستقیماً آپ وارد ہوتے ہو اور آپ کو زری دکھتی ہے، یہ واحد وہ دروازہ ہے کہ جیسے آپ وارد ہو آپ کو جو ہے مولا کی زری نظر آتی ہے، واحد دروازہ. اور عرفا نے بتایا تھا ہم نے اکثر و بیشتر امام زمانہ کو امام رضا کی زیارت کرنے کے لیے اسی دروازے سے جاتے دیکھا. تو کب آپ جائیے گا زیارت پہ امام رضا علیہ السلام کی، مسجد گوہر شاد کے پاس کریے گا، پٹ یور بیک ٹورڈز مسجد گوہر شاد، یو ول سی اے ڈور، دیٹ از دا ڈور. علماء کہتے ہیں، عرفا کہتے ہیں، اکثر و بیشتر ہم نے امام زمانہ کو یہاں سے وارد ہوتے ہوئے دیکھا، کیونکہ ایز سون ایز یو انٹر یو سی دا ذری ان فرنٹ، یو ڈونٹ ہیو ٹو واک اینی ویئر ایلس. بہرحال چلیے وہ تو جو ہے وہ جوانب کی بات ہے. انہوں نے اپنا اڈا، انہوں نے اپنا جو ہے تجمع کی جگہ جو ہے مسجد گوہر شاد میں بنائی. وہاں سے بیٹھتے تھے، وہاں سے پلاننگ کرتے تھے کس طرح تظاہرات کرنا ہے، کس طرح جو ہے لیٹر لکھنا ہے. تو وہاں آیت اللہ شیخ مرتضیٰ آشتیانی اپنے ساتھ اور بڑے بڑے علماء کے ساتھ انہوں نے نامہ لکھا، لیٹر لکھا شاہ کو کہ واٹ یو ڈوئنگ از ناٹ رائٹ، آپ نے جو ہے اپنے حکم کو پس لے لیجیے گا، یہ خدا کی مخالفت ہو رہی ہے، خدا کے حکم کی مخالفت، فلاں فلاں. اب جو انہوں نے بھیج دیا اور دے آر آرگنائزنگ دا پروٹیسٹ فرام ان سائڈ مسجد گوہر شاد. جب شاہ نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے خلاف ہے، یہ تو پرابلم ہے، تو ایک مرتبہ جو ہے اس نے آرمی بھیجی ان سائڈ دی حرم آف امام رضا علیہ السلام. مسجد گوہر شاد میں آ کے جو ہے انہوں نے گولی باری کی، شوٹنگ ہوئی، بہت سارے لوگ مر گئے. آپ جائیے کبھی مسجد گوہر شاد کی جو ہسٹری پڑھی آپ کو پتا چلے گا. دس از ون انسٹنس ارلی 1930s، بٹوین 1930s and 40s بہت سارے لوگ مرے. اور پھر جو ہے وہ شاہ نے حکم دیا کہ تمام سرگردان جو سرداران ہیں اس پروٹیسٹ کے، انکلوڈنگ آیت اللہ شیخ مرتضیٰ آشتیانی، تو یہ سب پروٹیسٹ ہیں، سب کو اریسٹ کرو. لیکن پھر اس کے ساتھ میں ایک کلوز لکھا، تمام سرداران کو پروٹیسٹرز کو اریسٹ کرو. کافی سارے پروٹیسٹرز مر گئے، کافی سارے پروٹیسٹرز بھاگ گئے، لیکن کہتے ہیں سرداران کو پکڑو. 8 لوگ ہیں، کہتے 8 میں سے 7 کو پکڑو، شیخ آیت اللہ مرتضیٰ آشتیانی کو نہ پکڑو، ہی از ٹو بگ، we can't touch him. باقی سب کو ساتھوں کو لے لیا. پھر جو ہے شیخ مرتضیٰ آشتیانی اپنا جو ہے تحریک کو چالو رکھے، پھر دوسرے لوگ کو فری کر دیا، اینڈ دین تھنگس سیٹل ڈاؤن. وہ بات کی بات ہے. پھر آیت اللہ مراشی کا جو واقعہ جو قم میں ہوا اور وہاں کے جو کمانڈر تھے، چیف کے، اٹس اگین اے ڈفرنٹ ایشو. لیکن دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ شیخ آیت اللہ شیخ مرتضیٰ آشتیانی. اب یہ ان کا واقعہ ہے. کہتے ہیں ہمارے ایک دوست تھے، تو اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون ہے، کون سی شخصیت. اٹس ناٹ ویری فار. It's just 80 years ago he passed away. Around, now we are in 1446, he passed away in 1360 something. 80 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. اب وہ جو ہے وہ عرض کرتے، وہ بیان کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست تھے جن کا نام تھا شیخ جلیل. سنیے گا پھر اس کے بعد مصائب کے منظر. تو شیخ جلیل جو ہے وہ واقعہ نقل کرتے، انہوں نے خود نے دیکھا. بولتے یہ ہم جو ہے وہ بیان کرتے کہ ہم ساتھ میں مباحثہ کرتے تھے. اب شیخ جلیل کا واقعہ سنیے. شیخ جلیل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے میں کربلا میں زیارت کے لیے جانا تھا. اب وہ بیان کرتے، سنیے پس منظر کیا ہے، پھر شیخ جلیل کا واقعہ کیا، اور پھر جو ہے اس کا نتیجہ، اور پھر سنیے عباس نے کیا. کہتے ہیں اب کربلا میں جو ہے ایک تاجر تھا، ایک بزنس مین تھا. وہ اپنے قبیلے کا سب سے بڑا قبیلہ القبہ کر کے تھا. القبہ اس قبیلے کا سردار تھا، لیڈر تھا، ویری پاپولر، ویری فائنینشیلی ویری ایفلوئنٹ. اس کا ایک بیٹا تھا، بہت ہی خوبصورت نوجوان، ہینڈسم، اور بزنس بہت اچھا، بیکاز آف بزنس، بیکاز آف ہیڈ آف دا ٹرائب آف دا کلین. بہت اس کی شہرت تھی اس باپ کی. اب بیٹا ایک ہی. ماں علویہ، امام علی کے جو ہے وہ خاندان سے، فرام انادر وائف. اب جو زندگی چل رہی تھی، ایک مرتبہ جو ہے وہ بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی، اور اس طرح طبیعت خرابی کہ بہت جلدی جو ہے وہ ایسی حالت ہوئی کہ اب جو ہے وہ حالت احتضار میں پہنچ گیا، بس عنقریب دنیا سے جانے والا. اب سوچئے ایک باپ جس کے پاس اتنا پیسہ، اتنی شہرت، اتنا مقام، اتنا فیم، ایک ماں علویہ، ایک تنہا بیٹا. دے ور ان اے میس. ماں گریا کر رہی ہے، باپ گر رہا کرے. ڈاکٹر نے کہا سوری از گون، خلاص یہ بھی چلا جائے گا، اب یہ بچے گا نہیں، مسز ٹرمنل. اب باپ پریشان، بال کو جو ہے وہ نوچ رہا ہے، کبھی صحن میں جاتا ہے، کبھی اندر آتا ہے، بیٹے کو دیکھتا ہے گریا کر رہا ہے. یہ تو باپ ہے، ماں کی حالت. لیکن علویہ تھی نا، علویہ تھی. کربلا کا واقعہ، کربلا میں جب علویہ جو ہے اور علوی خاندان کو تکلیف ہو تو ان کا ایک ہی مقام ہوتا ہے، ابوالفضل العباس.
ایک مرتبہ جو ہے وہ حرم کے پاس جاتی، حرم میں ابھی تو جو ہے متولی ہیں وہاں بھی تو تھے، وہاں جاتی کہتی ہے کہ مجھے آج رات جو ہے حضرت عباس کے پاس بیتوتا کرنا ہے، بیتوتا نے رات گزارنی. کہتے خانم پاسبل نہیں ہے یہ، ہم رات کو بند کر دیتے، اس زمانے میں بند ہو جاتا تھا رات کو 10 ساڑھے 10 11 بجے، یہ تو اب جو ہے وہ 24 گھنٹے جو ہے کھلا رہا، اس زمانے میں بند ہو جاتا. کہتے ہم نہیں جا سکتے. تو دیکھیں میں ان کی زوجہ ہوں. اوہ آپ ان کی زوجہ ہے، مسئلہ کیا ہے؟ تو میرا بیٹا مر رہا ہے. اوہ بیٹا مر رہا ہے. اب جو ہے وہ شہرت تھی، نامدار تھے، فائنینشلی فلانتھرپسٹ تھے، لوگوں کو ہیلپ کرتے تھے، تو ایک دبدبہ تھا، اور پلس پھر ایسی حساس حالت کہ بیٹا مر رہا. کہتے ٹھیک ہے. انہوں نے جو اپنے خادموں سے کہا کہ جو ہے خانم کو اندر رکھو، باہر سے دروازہ بند کر لو، اور خانم سے کہا کچھ کھانے پینے کی چیز لے کے جاؤ کہ کبھی آپ کو ضرورت ہو. کل سویرے سحر کے وقت نماز صبح سے تھوڑی دیر پہلے نماز شب کے اطراف میں جو ہم آپ کو دروازہ کھول دیں گے، کچھ ہوا تو پھر کھٹکھڑائیے گا، ہمارے خادم ہیں. And she spends the entire night. یا ابو الفضل، یا ابو الفضل، یا ابو الفضل، میرا بیٹا ایک ہی بیٹا ہے، آپ ہی کے پاس آئی تھی جب بیٹا چاہیے تھا، اب جا رہا ہے تو واپس آپ ہی کے پاس آ رہی. باپ جو ہے رو رہا ہے فلان فلان. یہ واقعہ پس منظر دیکھ لیا. اب سنیے شیخ جلیل کا واقعہ. یہ شیخ جلیل نے مستقیماً آیت اللہ شیخ مرتضیٰ آشتیانی کو بتایا، اور یہ خود شیخ مرتضیٰ آشتیانی پھر نقل کرتے ہیں، یعنی کمپلیٹ لنک آپ کو چین بتا رہا ہوں. اب جو ہے شیخ جلیل کہتے ہیں کہ بھائی میں تو زیارت کے لیے گیا تھا کربلا میں زیارت کے لیے گیا، مجھے کچھ پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میں تو ابھی آج ہی آیا ہوں زیارت کے لیے. اب پیچھے پس منظر میں یہ ہو رہا ہے، وہ خاتون جو ہے وہ اتباع میں گئی ہے، استقاضہ کیا، اب رات جو ہے ہو رہی ہے، اور حضرت ابو الفضل عباس کے حرم میں مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو ابھی پہنچا ہوں زیارت کے لیے، لیکن رات دیر ہو چکی تھی، حرم بند ہو چکا تھا، تو رات کی زیارت میں نہیں کر سکا، تو میں مسافر خانے میں گیا، سو گیا. کہتے سو گیا، خواب میں نے ایک عجیب منظر دیکھا. خواب میں دیکھا کہ میں جو ہوں وہ امام حسین علیہ السلام کے زری کے سامنے ہوں. کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ آئی ایم انٹرنگ فرام دا سائڈ کہ جہاں حضرت حبیب ابن مظاہر کے قبر ہے. بس وہاں سے میں گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے جو ہے حبیب ابن مظاہر کے سامنے سے پہلی نظر جب زری پہ پڑی تو دیکھا زری کے پاس سے آسمان تک ملائکہ کا ہجوم. یہ شیخ جلیل بیان کرتے ہیں، نقل کیا ہے آیت اللہ شیخ آشتیانی وتھ ریفرنس، آئی ول گیو اٹ ٹو یو. کہتے ملائکہ کا ہجوم. شیخ جلیل کہتے عجب یہ کیا ہو رہا. ایک مرتبہ دیکھا تو آپ کو پتا ہے زری جو ہے امام حسین کی ایک قسمت جو ہے وہ بالا سر ہے، جہاں اکثر جو ہے زیارت پڑھنے کے بعد لوگ وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، بہت بھیڑ ہوتی ہے کیونکہ سبھی لوگوں کو وہاں پڑھنا ہے. تو ایک مرتبہ وہاں دیکھا تو دیکھا ایک تخت ہے، اور تخت پہ جو ہے رسول خدا تشریف فرما، امیر المومنین تشریف فرما. عجیب صورتحال، اور ایک ایسا ولولہ، ایسا جو ہے دبدبا، میری آنکھوں سے آنسو جا رہی. بس میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہے منظر، یہ میں کون سی چیز دیکھ رہا ہوں. عالم خواب میں ہے. دیکھیں ہمیشہ عالم خواب بری چیز نہیں ہوتی، وہ یاد رکھیے گا. شیخ جعفر شوشتری مجلس نہیں پڑھ سکتے تھے، ایک مرتبہ خواب میں امام حسین نے جو ہے وہ آشکاری تھے، ایک مرتبہ بن گئے. شیخ جعفر شوشتری کتاب لکھی الخصائص الحسینیہ. تو ہر خواب جو ایسا نہیں ہوتا. سنیے تو شیخ جلیل کہتے ایک مرتبہ میں دنگ رہ گیا، مولا کائنات رسول خدا امام حسین کے ذریعے ایک مرتبہ ہجوم ملائکہ کا. بس جیسے تھا ایک بار نے دیکھا کہ ایک فرشتہ جو ہے وہ داخل ہوتا ہے. کہاں سے داخل ہوتا ہے؟ حرم حضرت عباس کی طرف سے جو اس دروازے سے وارد ہوتا ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے. وہ فرشتہ آتا ہے، ایک مرتبہ جو ہے وہ با ادب رسول خدا اور مولا کائنات کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، دونوں کو سلام کرتا ہے، پھر مخاطب ہوتا ہے رسول خدا سے. السلام علیکم یا رسول اللہ. کہتے وعلیکم السلام، بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ کہتے میں حرم حضرت عباس سے بھی آیا ہوں اور مولا کا پیغام لے کر آیا ہوں. کہتے عباس بیٹے نے بتایا، بتاؤ کیا ہے؟ کہتے عباس کہتے کہ وہ علویہ جو خاتون ہے وہ مجھ سے پوری رات گریا کر رہی ہے اور ہمیشہ مجھے واسطہ دے رہی ہے، اے عباس تم باب الحوائج ہو، تم باب الحوائج ہو، میرے بیٹے کی جان دو ہے بچا دو. ایک ہی بیٹا ہے میرا، ایک ہی سہارا ہے، اور وہ سہارا جاتا ہے تو بس ایک ہی چیز، ایک ہی نام مجھے یاد آ رہا، وہ ہے باب الحوائج. مولا عباس مجھے آپ بچا دیجئے، میرے بیٹے کو بچا دیجئے. تو ماں آقا حضرت عباس نے مجھے بھیجا کہ آپ پروردگار عالم کے پاس دعا کریں، آپ پروردگار عالم کے پاس دعا کریں تاکہ جو ہے وہ پروردگار عالم جو ہے اس کے بیٹے کو شفا دے دیں.
ایک مرتبہ رسول خدا ہاتھوں کو بلند کرتے آنکھوں کو آسمان کی طرف کیا، کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ہاتھ کو نیچے کیا اور کہا کہ عباس سے کہہ دو کہ پروردگار عالم کی مشیت یہ ہے کہ یہ لڑکا جو ہے وہ اس کا انتقال ہو جائے گا۔ وہ فرشتہ چلا گیا۔ وہ شیخ جلیل کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، اب I'm just taking and absorbing کیا ہو رہا ہے کہ کچھ دیر بعد پھر سے وہ فرشتہ آیا، پھر سے جو ہے وہ سلام کیا، پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ مجھے حضرت عباس نے بھیجا ہے، کہا کہ دوبارہ جو ہے آپ پلیز اللہ کے پاس دعا کریں تاکہ جو ہے یہ بہت گریہ کر رہی ہے، بہت متوسل ہو رہی ہے، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ آپ دعا کریں۔ ایک مرتبہ دوبارہ ہاتھوں کو بلند کیا، پھر وہی جملہ، یہ لڑکے کی جو ہے قضا ہو چکی، آج اس کو دنیا سے جانا ہے۔ اب شیخ جلیل دیکھ رہے ہیں، آتا ہے فرشتہ، پوچھتا ہے، جواب لے کے جاتا ہے، دوسری بار آتا ہے، پوچھتا ہے، جواب لے کے جاتا ہے۔ اب ہونے والا کیا کہ ایک مرتبہ شیخ جلیل کہتے ہیں کہ یہ خواب میں دیکھ رہے وہ، اور پھر دیکھیے خواب کے بعد کس طرح جو ہے وہ حقیقت سامنے آتی ہے۔ دوسرے دن خواب میں دیکھ رہے کہ ایک مرتبہ جو ہے ایک پورا تمام ملائکہ میں ہلچل مچی، اور ایک مرتبہ تمام ملائکہ ایک طرف سے ہٹ جاتے جیسے کہ کوئی راستہ بنتا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں یہ کون ہے، یہ اچانک جو ہے ملائکہ ہٹ گئے، یہ تمام ملائکہ جو ہے ایک راستہ دے رہے۔ اچانک میں نے کیا دیکھا خود حضرت ابو الفضل عباس، اور خود شیخ جلیل کہتا ہے اسی حالت میں کہ جو کربلا میں تھے، ہاتھ بازو کٹے ہوئے، جسم لہو لہان، سر پہ جو ہے سر شکافتہ، ایک مرتبہ خون آلود، ایک حضرت عباس آتے، ارے کہتے کہ تمام ملائکہ میں ولولہ مچ گیا، زلزلہ مچ گیا، عباس آ رہے ہیں، عباس آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جیسے آئے، ایک مرتبہ رسول خدا نے دیکھا، مولا کائنات نے دیکھا، عباس تم خود چلے آئے۔ عباس آئے، آ کے کہنے لگے ہاتھ نہیں ہے، کہتے اسی حالت میں ہاتھ نہیں ہے، کہتے یا رسول خدا میں آپ سے ایک تقاضا کرنے آیا، یہ جو ہے علویہ خاتون جب سے آئی ہے یہ باب الحوائج کا ورد نہیں چھوڑ رہی، آپ سے مجھے صرف یہ کہنا ہے، اب اللہ کے پاس کہہ دیجئے، اللہ کے پاس دعا کر دیجئے، یا تو پروردگار عالم اس بیٹے کو شفا دے دے، یا تو میرا لقب باب الحوائج کا پس لے لے، یا تو میرے باب الحوائج کا لقب پھر سے لے لے۔ اب جو ہے رسول خدا سے برداشت نہ ہوا، ارے رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری، پہلے 2 مرتبہ خود ہاتھوں کو بلند کیا تھا نا، مگر اب جب عباس آئے، عباس کی اہمیت سمجھیے، اب جب عباس آئے تو رسول خدا کھڑے ہوئے، علی سے کہتے علی تم بھی کھڑے ہو جاؤ، ذرا مجھے بھی مدد کرو، تم بھی ہاتھوں کو بلند کرو، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ ارے مباہلہ، تم بھی آمین کرو۔ ایک مرتبہ ہاتھوں کو بلند کیا، اے پروردگار، عباس کہتا ہے یا تو شفا دے دیجئے یا تو لقب واپس لے لیجئے، میں اس میں بیچ میں نہ پڑوں گا، تو خدا ہے، لقب دینے والا بھی تو، لقب لینے والا بھی تو۔ ایک مرتبہ بس ہاتھوں کو بلند کیا کہ شیخ جلیل کہتے میں نے دیکھا آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، رسول خدا کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے خدا نے کہا میں نے اپنی مشیت کو بدل دی، مگر باب الحوائج کا لقب عباس سے پس نہ لوگا، میں نے اس بیٹے کو شفا دے دی۔ شیخ جلیل اب خواب کی حالت میں دیکھ رہے، ایک مرتبہ اٹھے تو کیا دیکھا، سحر کا وقت ہے، جیسے جیسے نماز شب پڑھی، اس کے بعد نماز صبح پڑھی، اب اس کو پتا ہے کون سا فرد ہے، کیونکہ خواب میں آیا تھا کہ یہ فرد ہے، یہ علویہ ہے۔ پوچھتے گھر پہ پہنچے، دق الباب کیا دیکھا، وہی باپ نکلتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اپنے لباس اور قبا میں گئے تھے تو احترام کیا، شیخ آئے ہو کیا بات ہے؟ کہتے وہ مجھے مت پوچھو کیا بات ہے، مجھے تم سے پوچھنا ہے، تمہاری طبیعت صحیح ہے؟ کہتے نہ پوچھو، میرا بیٹا مرنے کی حالت میں ہے۔ کہتے بیٹا مرنے کی حالت میں نہیں ہے، اس کو شفا مل چکی۔ کہتے کیا بات کر رہے ہو؟ میرا بیٹا ڈاکٹر نے جواب دے دیا، اب صحن میں ہے، مسلح ڈالے ہوئے ہے باپ، زیر آسمان جو ہے گڑ گڑا رہا ہے۔ ہاتھوں کو شیخ جلیل نے پکڑا، کہا ذرا اندر چل کے دیکھتے تو ہے۔ ایک مرتبہ جا کے دیکھا تو کیا دیکھا، وہی بچہ، وہی لڑکا جو اب تک احتضار کی حالت میں ہے، ایک مرتبہ اٹھ کر کھڑے ہو کر بیٹھا ہے۔ شیخ جلیل کہتے کما ایسے کہ اسے کوئی بیماری تھی ہی نہیں۔ اسے کہتے ہیں ابو الفضل العباس، اسے کہتے ہیں باب الحوائج، اسے کہتے ہیں وہ ہاتھ کہ جس کے وجہ سے کائنات حاصل ہو چکے۔ اور یہ ہاتھوں کی ابتدا آپ کو سننی ہے کس طرح،
جب ولادت کا موقع آتا ہے نا تو ام البنین ولادت ہوتی ہے تو پیغام دیا جاتا ہے امیر المومنین سے کہ آپ کا بیٹا ولادت پایا ہے. امیر المومنین آتے ہیں. دیکھیں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو تھوڑا والیوم تو بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو باپ ہمیشہ خوش ہوتا ہے. اب جو ہے وہ عباس ام البنین کے پاس پڑے, آنکھ ابھی تک بند ہے, آنکھ کھلی نہیں ہے. امیر المومنین آتے ہیں, دیکھیے بیٹے کو دیکھا. اب جو ہے وہ ام البنین مشاہدہ کر رہی ہے علی کو کہ علی کا ریاکشن کیا ہے. تو ایک مرتبہ علی جو ہے وہ بیٹے کو ہاتھ میں لیتے ہیں, پہلے مسکرایا علی نے, اور پھر ایک مرتبہ جھکتے ہیں, دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں, دونوں ہاتھوں کا بوسہ لیا اور آنکھ میں سے آنسو جا رہے ہیں. ام البنین دیکھ رہی ہے. اب وہ تصور یہ کر رہی ہے کہ بیٹا آیا ہے, ارے باپ جو ہے خوشی سے سما نہیں پا رہے ہیں, خوش ہو گئے لیکن اچانک دیکھا رو رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے نفسیاتی حالت کیا ہوتی ہے, جب بچہ آتا ہے تو آپ ہاتھوں کو بوسہ نہیں دیتے, آپ جو ہے رخسار کو بوسہ دیتے ہیں. اب ام البنین دیکھ رہی ہے کہ جو ہے مولا رخسار پر بوسہ نہیں دیا, ہاتھوں پر بوسہ دیا. کہتے مولا اب ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں. کہتے تم نہیں جانتی ام البنین, اس سے بہتر ہاتھ پروردگار عالم کائنات نے خلق نہیں کیا, کیونکہ یہ ہاتھ جو ہے میرے حسین کی خدمت میں ہے. کہتے مولا میں سمجھ نہیں پائی, رو کیوں رہے ہیں آپ؟ وہاں بیٹھ کر تمام کربلا کے داستان کو جو ہے ام البنین سے بتایا. ام البنین کی آنکھوں میں آنسو, لیکن ام البنین کو ایک شکایت ہے. کہتے آقا ہمارے ایک شکایت ہے, آپ نے تو بتا دی, لیکن میں خوش ہوں کہ میرا عباس جو ہے وہ حسین کے قربان ہوگا, حسین پر نثار ہوگا. ایسے میرے عباس کے 1000 عباس جو ہے حسین پر قربان. لیکن آقا یہ بچہ جو ہے آنکھ نہیں کھول رہا, یہ بچہ آنکھ نہیں کھول رہا, کوئی پریشانی ہے؟ تو جو ہے مولا کہتے پریشانی کی بات نہیں, میں جانتا ہوں کیا مسئلہ ہے. یہ خدا کا نظام ہے, صرف حجت خدا جان سکتا ہے. ایک مرتبہ پکارا, اے زینب حسین کہاں ہے, میرے حسین کو بلاؤ. ام البنین کہتی آقا میں نے تو اس کی آنکھ کے بارے میں پوچھا, اب حسین کو کیوں بلا رہے ہیں؟ کہتے دیکھو گی کیا ہوگا. اب تب علی کے ہاتھ میں آنکھوں کو نہیں کھولا عباس نے, جب تک ام البنین کے پاس تھی آنکھوں کو نہ کھولا. اب چھوٹے حسین دوڑتے ہوئے, بابا آپ نے بلایا؟ کہتے ہاں بیٹا تمہارے لیے ہم نے ایک تحفہ لایا ہے, پروردگار عالم نے تحفہ دیا ہے, ایک بھائی کو دیا ہے, اس کا نام ہے عباس. ایک مرتبہ حسین رکتے ہیں, آگے نہیں بڑھتے. کہتے عباس, ارے یہ وہی تو عباس نہیں جس کے بارے میں اماں فاطمہ کہہ کے گئی تھی, ایک بھائی آئے گا عباس نام ہوگا, میرا سلام اس تک پہنچانا, میرا سلام اس تک پہنچانا. کیا یہی ہے؟ مولا کہتے ہاں یہی ہے. ایک مرتبہ اب ام البنین دیکھ رہی ہے, اب تک ام البنین کو جواب نہیں ملا. آنکھیں کیوں بند ہے؟ مولا کے ہاتھ میں آنکھیں بند ہے, میرے ہاتھ میں تھا آنکھیں بند ہے, پوچھ رہی ہوں کیوں نہیں کھول رہے. مولا جواب نہیں دیتے. حسین کو بلایا, اب ام البنین دیکھ رہی ہے, بستر پر ہے. ایک مرتبہ حسین کے ہاتھ میں مولا نے عباس کو رکھا, بس جیسے رکھنا تھا. اب تک ماں کے ہاتھ میں بچے نے آنکھ نہیں کھولی, باپ کے ہاتھ میں بچے نے آنکھ نہیں کھولی, مگر جیسے حسین کے ہاتھوں میں عباس آئے, ایک مرتبہ آنکھوں کو کھولا, اور پہلی زیارت دنیا میں حسین ابن علی کا چہرہ. سب سے پہلی زیارت عباس کی, حسین کا چہرہ. اس فکرے کو جو پاک کر کے رکھیے اپنے اذہان عالیہ میں, کیونکہ یہ جو ہے آخر میں بہت کام آئے گا. ایک مرتبہ جو ہے وہ عباس بڑھتے رہے, حسین جو ہے بڑھتے رہے, لیکن ایک فرق اور ایک چیز ہمیشہ تھی کہ تمام زندگی میں حسین بڑھتے گئے, عباس بڑھتے گئے, حسین بڑھتے گئے, عباس بڑھتے گئے, حسین بڑھتے گئے, عباس بڑھتے گئے. لیکن کبھی جو ہے وہ عباس نے حسین کو بھائی نہیں کہا, اور ہمیشہ آقا کہتے رہے سیدی, کبھی نہیں کہا اخی, سیدی. اور کبھی ایسا نہ ہوا کہ حسین بیٹھے ہو اور عباس بیٹھ جائے.
حسین اگر تو بیٹھتے ہیں تو عباس کھڑے رہیں گے، حسین کھڑے ہو کے تو عباس بھی کھڑے رہیں گے. امکان نہیں کہ حسین کے سامنے حسین کا غلام عباس کبھی بیٹھے. صحیح ہو گئی بات. اب جو ہے وہ رفتہ رفتہ 2 محرم کا وقت آیا، سرزمین کربلا میں وارد ہو چکے، خیموں کو لگایا گیا. 3 محرم، 4 محرم، 7 محرم، 9 محرم، شب عاشور آ گئی. شب عاشور تو آپ نے سنا تھا، محضر شہادت کو پڑھایا گیا، سب کے ناموں کو دکھایا گیا، سب کی جگہوں کو بیش میں دکھایا گیا. ایک مرتبہ جو ہے دن ہوا، روز عاشور نمودار ہوا، اور پھر جو ہے وہ جہاد شروع. سب سے پہلے اصحاب مارے گئے. اب جو آئے بنی ہاشم کی نوبت. یہ جو نوبت تھی نا بنی ہاشم کی، یہ عباس کے لیے بہت سخت تھی، کہ جب بھی جو ہے کوئی جاتا تھا اور شہادت پا لیتا تھا تو عباس اور حسین جا کے وہ شہید کے لاشے کو لے آتے تھے. اور خاص کر کے عباس کے لیے اتنا تکلیف دہ تھا کیونکہ یہ سب اس کے 10 پروردہ تھے، سب اس کے شاگرد تھے. اور جب بھی کسی کو جانا ہوتا سب سے پہلے عباس پہنچتے ہیں، آقا مجھے اجازت دے دیجئے. اور ہمیشہ حسین کہتے نہیں عباس تمہیں اجازت نہیں مل سکتی. تو آقا مجھے کیوں آپ اجازت نہیں دیتے؟ کہتے تو میرے لشکر کے علم بردار ہو. ایک مرتبہ عباس نے دیکھا، ہاں صحیح ہے، اکبر ہے، قاسم ہے، اون و محمد ہے، لشکر ہے. مگر جیسے جیسے کوئی جاتا اور شہید ہوتے آتا وہ لشکر کم ہوتا نظر آیا. ایک وقت ایسے آیا کہ جب آخری لاشا آ گیا اور جب حضرت عباس گئے اور مولا نے کہا ہم تمہیں اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ تم میرے لشکر کے علم بردار ہو. اب اس بار جب عباس نے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، کہتے آقا کہاں ہے وہ لشکر جس کا میں علم بردار؟ یہاں تو کوئی لشکر نظر نہیں آتا. ہاں ایک خیمے ہے جہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہاں سوکھی مشکیاں ہیں، مشکیوں پر بچے جو ہے اپنے آپ کو گرا کر بار بار یہ کہتے الاتش، ہائے پیاس. یہ ہے، اگر یہ آپ کے سپاہی ہے تو پھر میں کچھ نہ کہوں گا. بس مولا سمجھ گئے، کہتے عباس تمہیں صرف اجازت ہے پانی لانے کی. ایک مرتبہ اجازت ملی، جنگ کی اجازت نہیں ہے، پانی لانے کی اجازت ہے. عباس جاتے ہیں اس خیمے میں جہاں مشکیزہ ہے. ارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مشکیزے پر گرتے دیکھا، ارے کلیجہ پھٹ گیا میرے عباس کا. ارے سکینہ کہتی ہے ہائے پیاس. چھوٹے چھوٹے کہتے اے چچا پانی آپ لے آئیے، آپ تو ابو الفضل عباس ہیں. ایک مرتبہ مشکیزے کو لیا، جیسے مشکیزے کو لیا سکینہ خوش، چچا آپ پانی لینے جائیے گا؟ کہتے ہاں انشاءاللہ پانی لے کر آئیں گے. اب جیسے سنا ابو الفضل عباس پانی لینے، ایک بچوں کی جان میں جان آئی. ایک مرتبہ سکینہ نے کہا بچے آپ بس عین قریب پانی آنے والا ہے، میرا امو جا کے لے کر آئے گا، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا میرے چچا کا. ایک مرتبہ سوار ہوتے ہیں، سوار ہو کے جو ہے وہ فرات کا رخ کیا. اب دیکھیے جو ہے وہ جنگ کس طرح جو ہے وہ آگے بڑھ رہی. جب مولا جو ہے وہ گھوڑے پر بیٹھے اور فرات کا رخ کیا تو اس وقت جو ہے تیور جو تھے وہ جنگ کے تیور تھے. جنگ کرنا نہیں ہے لیکن اپنی آنکھوں سے جو ہے تمام اعداء کو جو ہے روک کے رکھنا ہے. تیور یہ ہے کہ مجھے پانی تک پہنچنا ہے، فرات پر قبضہ کرنا ہے. ایک مرتبہ جو حیدر کا لال جو ہے وہ اپنی تلوار نکالتا ہے اور پھر وہی انداز حیدر کرار کا جو ہے لوگوں نے دیکھا، جیسے گھوڑے کو آتے دیکھا تمام کے تمام لوگ ہٹ گئے. کہتے اس سے جو ہے مقابلہ نہیں ہو سکتا. وداؤٹ اینی ایفرٹ جو ہے وہ مولا پہنچ گئے. ایک مرتبہ مشکیزے کو لیا، پانی میں ڈالا، پانی کو بھرا، ہاتھوں میں چلو میں پانی لیا، تاریخ کے جملے، پانی کو چلو میں لیا. ایک مرتبہ خیمے کی طرف دیکھا، پھر جو ہے پانی کو پھینک دیا. اب مجھے پتہ نہیں کہ کیوں پھینکا، لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. 21 ماہ رمضان سن 40 ہجری جب آپ کا اور میرا مولا امیر المومنین دنیا سے جب جا رہا تھا، سبھی کو ہاتھ کو جو ہے حسن کے ہاتھ میں رکھا، مگر جب حسین کی باری آئی تو حسین کو بلایا، عباس کو بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں رکھا، اے عباس تمہارا امام حسین. پھر اب ہاتھ ملا دیا، پھر حسین سے کہا حسین دور ہو جاؤ.
अब्बास तुम करीब आओ और करीब आओ, इतने करीब आओ कि तुम्हारे कान मेरे लबों के पास आ जाए। वो अब्बास आते हैं, झुकते हैं। एक मर्तबा इमाम कहते हैं अब्बास खबरदार याद रखना, एक वक्त ऐसे आएगा तुम करबला में होगे, तुम पानी पर कब्जा कर लोगे, तुम्हारे हाथ में पानी होगा, उस वक्त खबरदार अन तशरबल माँ वो अखीकल हुसैन अच्छाना, खबरदार जब तक तुम्हारा आका हुसैन प्यासा होगा पानी ना पीना। अरे शायद बाबा की वसीयत याद आ गई, ए बाबा पानी पर कब्जा, तेरी वसीयत। अब्बास को याद, अब्बास पानी नहीं पिएगा, अब्बास पानी नहीं पिएगा। एक मर्तबा मशकीज़े को लिया, घोड़े पर सवार हुए, मगर यहाँ तेवर बदल गए। आते वक्त ये था कि मुझे फुरात पर कब्जा करना है, तेवर और अंदाज जुदा। अब ये है जंग नहीं करनी, मशकीज़े को सकीना तक पहुँचाना है। अब जंग नहीं करनी। एक मर्तबा एक हाथ में अलम है, एक हाथ में मशकीज़ा है, दौड़ते घोड़े को दौड़ाते हुए, लेकिन लोगों ने पहचान लिया तेवर कुछ अलग है, तेवर मौला के कुछ नरम नजर आ रहे। थोड़ी हिम्मत बढ़ी, मौला आगे बढ़ते गए कि एक मर्तबा एक शकी आता है पीछे से, एक हाथ में अलम है, एक हाथ में मशकीज़ा है, अब दिफा के लिए कुछ नहीं, पीछे से आता है, एक वार करता है। अरे अल-यौम इनक़ता यमीनी, अरे मेरा दाएं बाहिना बाजू कलम हुआ। अब सुनिएगा, जब हुसैन ने देखा कि अब्बास फुरात से आ रहे हैं, अब्बास को जो है वो तशवीक करनी है, वहां से मौला जो है तशवीक के लिए कहते हैं अना बिन अली अना बिन रसूलुल्लाह अना बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह, के बताने के लिए मैं मोहम्मद का बेटा हूं, यानी तशवीक करने के लिए। जैसे अब्बास ने सुना अना बिन मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा, वहां से जो है अब्बास जवाब देते अना बिन अली मुर्तज़ा, अगर तुम रसूल के बेटे हो हुसैन आका, अरे मैं अली का बेटा हूं। दोनों एक दूसरे को तशवीक कर रहे, मगर जैसे हाथ कटा, एक मर्तबा हुसैन ने देखा जो अलम था वो झटका खाया। अब भी तशवीक करना है अना इब्न मोहम्मद मुस्तफ़ा। फिर से अब्बास ने जवाब दिया अना इब्न अली मुर्तज़ा। अब भी रमक है जिंदगी की, अब भी आपका गुलाम जिंदा है, आपकी बेटी सकीना को हुसैन का गुलाम पानी ले जाएगा। मगर अब जो दूसरा शकी आया, अरे दाएं बायां बाजों को कलम किया, अरे जमीन पर गिरा। अब मौला ने देखा, अरे अब्बास का अलम इस तरह हिला कि अब संभल ना सका, अरे अलम गिरता है। लेकिन जो है अब्बास को ये हालत की देखी, हुसैन ने सोचा अब तक तो मैं कहता रहा अना इब्न मोहम्मद मुस्तफ़ा, लेकिन अब जब हाथ दोनों कटे, मुझे कुछ ऐसा एक नाम लेना होगा कि जिसकी वजह से अब्बास की ताकत बनी रहे। किसका नाम ले? अरे दुखियारी माँ फातिमा ज़हरा। ए अब्बास, फातिमा की शिकस्ता पहलू अना इब्न फातिमा तो ज़हरा। अरे सुनना था, वहां से अब्बास ने कहा अरे तुम्हारी माँ फातिमा मुझे भी बेटा कह गई, अना इब्न फातिमा तो ज़हरा। एक मर्तबा खेमे की तरफ रावी एक शकी कहता है मैंने देखा एक हाथ कलम हुआ मगर जोश थमला रहा, दूसरा हाथ कलम हुआ मगर वही अना इब्न फातिमा तो ज़हरा, मैं भी फातिमा। ये कौन सी ताकत है जो अब्बास को जो है घोड़े पर से गिरने पर मजबूर नहीं करती? देखा क्या कि एक मर्तबा घोड़े का सीना, घोड़े की गर्दन है, अब्बास का सीना है, और सीने और गर्दन के दरमियान एक मशकीज़ा है। कहाँ हो ना हो, यही ताकत है अब्बास की। एक तीर को निकाला, अरे तीर चला, मशकीज़ा छिदा, अरे पानी क्या बह गया, अब्बास की उम्मीदें बह गई।
ارے کس منہ سے سکینہ کے سامنے میں چلا جاؤں؟ ایک مرتبہ گھوڑے کا رخ کو بدلا، اب خیمے نہیں جانا، ابھی جو ہے القمہ تک جانا ہے، مڑنا تھا، ہاتھ نہ تھے۔ ایک مرتبہ ایک گرا گرز سر پر لگا، اب فاطمہ کا لال گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، گھوڑے سے زمین پر گرا، مگر ہائے عباس، گھوڑے سے گرے تو کیسے سنبھلے؟ ہاتھ نہ تھے، منہ کے بل سنبھلے۔ منہ کے بل سنبھلے، جیسے گرے مولا کو جو ہے مدد کے لیے نہیں پکارا، کیونکہ جانتے ہیں میرا آقا سویرے سے لاشا اٹھاتے ہوئے تھکا ہوا ہے، کہتے مدد کے لیے نہیں بلاؤں گا، صرف کہوں گا علیک من السلام یا سیدی، اپنے غلام کا آخری سلام قبول فرما۔ مولا نے یہ سنا، ایک مرتبہ اٹھے، کمر کو پکڑا، اے عباس آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ لوگوں نے کہا ہم نے دیکھا جیسے مولا اٹھے الان انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ آگے چلے، راوی کہتا میں نے دیکھا کچھ دیر چلے، کچھ قدم چلے، جھکتے ہیں، کسی چیز کو اٹھایا، پھر ہاتھوں کو پھر جو ہے اپنے ماتھے پہ لگایا، جھومنا شروع کیا، پھر تھوڑا آگے جاتے، پھر جھکتے، پھر کسی چیز کو اٹھایا، پھر جھومنے لگے۔ کہتے مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا ہے، شاید کوئی قرآن کا حصہ، یہ قرآن کا پنہ نظر آ گیا ہو، مولا جو ہے وہ دیکھا ہوگا، احترام میں اٹھا کے جھومنے شروع کیا۔ کہتے میں ذرا نزدیک گیا، گھوڑے کو دوڑایا، آگے جا کے کیا دیکھتا ہوں تو دو کٹے ہوئے بازو، ولادت کے ٹائم پہ مولا نے جو ہے امیر المومنین نے ہاتھوں کو چوما، ارے یہ وہی ہے میرے حسین کی خدمت کرنے والے، آج مولا اٹھاتے ہیں، ارے انہی ہاتھوں سے مجھے سلام کیا کرتا تھا، انہی ہاتھوں سے پانی لایا کرتا تھا، انہی ہاتھوں سے کرسی مجھے لے آتا تھا، آج یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں۔ مولا پہنچتے عباس کے پاس، مولا پہنچتے عباس کے پاس، ایک عجیب کیفیت، یہ قمر بنی ہاشم زمین پر خون آلود، ہاتھ کٹے ہوئے، ایک آنکھ میں تیر ہے، سر پر جو گران گرز لگا تھا اس میں سے خون نکل کے دوسری آنکھوں میں، نہ ایک آنکھ سے دیکھ سکتے وہاں تیر ہے، نہ دوسری آنکھ سے دیکھ سکتے خون ہے۔ احساس کیا مولا آئے، مولا کے دو زانو بیٹھ گئے مولا کے عباس کے پاس، احساس کیا مولا آئے۔ تو آقا دو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، آقا دو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میرے ہاتھ نہیں ہے، مگر اگر ہاتھ ہوتے نا تو ہاتھ جوڑ کر میں آپ سے معافی مانگتا۔ کہتے عباس کیا کہہ رہے ہو، کیوں معافی مانگو گے؟ کہتے زندگی بھر ایسا کبھی نہ ہوا کہ آپ بیٹھے ہو اور آپ کا غلام جو ہے آپ کے سامنے بیٹھا ہو۔ مولا میں اٹھ نہیں پا رہا، مجھے معاف کر دیجئے۔ حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری، اے عباس ایسے وقت ایسی باتیں نہ کرو بھیا۔ پھر کہتے کہ آقا ایک خواہش ہے، ایک ریکویسٹ ہے۔ کہتے عباس بولو کیا چیز تمہیں چاہیے؟ کہتے آقا جب میں دنیا میں پہلی بار آیا تھا نا تو سب سے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی، آج جب دنیا سے جا رہا میں چاہتا ہوں آخری زیارت ہو تو آپ کے چہرے کی ہو، مگر آقا پھر بھی شرمندہ ہوں، ایک آنکھ میں تیر ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، اگر ہاتھ ہوتے تو نکال دیتا، مگر ہاتھ بھی نہیں ہے۔ آقا لطف فرمائے اپنے دامن سے یہ خون پہنچ لیجئے۔ ارے آپ سوچئے حسین کے دل پر کیا گزری، ابرے دامن کو لیا،
خون کو صاف کیا. ارے عباس کی آنکھیں کھلی, ارے نورانی حسین کے چہرے کو دیکھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے عباس کی روح پرواز کر گئی. آئے تھے زیارت حسین, جاتے وقت زیارت حسین. ارے حسین سر کو پیٹنا شروع کیا. اب کروں تو کیا کروں. ایک مرتبہ اٹھتے ہیں, چاہا لاشے کو لے جائے خیمے میں, مگر نفسی حالت ہو عباس کی. ارے عباس نہیں چاہتے تھے پانی بغیر سکینہ کے پاس جائے. عباس کے لاشے کو یہیں چھوڑ دے. علم کو اٹھایا, خیمے میں سکینہ دیکھ رہی ہے. ارے بچوں سے کہہ رہی علم دوبارہ اٹھ گیا, میرا چچا آنے والا ہے, پانی آئے گا, بس کچھ دیر انتظار کرو. علم نزدیک آیا. ارے بچے چچا آ رہے. علم اور نزدیک آیا. اب دیکھا چچا نہیں ہے, بابا حسین. بابا حسین. سکینہ پریشان دوڑتی ہوئی گئی, مگر اس سے پہلے کہ حسین تک پہنچ سکے دیکھ رہی. حسین نے علم کو اٹھایا. اب اپنے خیمے کی طرف نہیں آیا, عباس کے خیمے کے پاس گئے. سکینہ پریشان, بابا پانی ہمارے لیے, علم یہاں لے کر آئیے. دیکھا علم لے کے عباس کے خیمے میں گئے. ایک مرتبہ عباس کے خیمے کو گرا دیا. سکینہ پریشان, سمجھ گئی میرا چچا اب آنے والا نہیں ہے. ارے پکارنے لگی, اے چچا مجھے پانی نہیں چاہیے, واپس آ جائیے. علم کو لیا حسین, خیمے میں لے گئے. ارے بابا واہ ویلا مچ گیا. علمدار نہ آیا, علم تو آ گیا, عباسا نہ آیا. بیویوں کا ماتم, واہ عباسا, واہ مظلومہ.